Prihatin terhadap pesakit yang memerlukan rawatan, Lions Club Miri tampil menyumbangkan 2 buah mesin hemodialisis kepada Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah di Permai Jaya Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pusat dialisis baru itu mampu menempatkan sehingga 40 mesin hemodialisis. The center there, the maximum we can go is up to 400 or less, because we have to separate those with hepatitis B and C. They cannot be together. So that's why there was the urgency to set up the center. Without additional center, we will not be able to cope with new patients coming in. Pusat dialisis baru itu dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada bulan Jun kelak. Setakat ini, ia masih menunggu beberapa peralatan yang diperlukan seperti ambulans dan peralatan perubatan yang lain. I hope to get it because all the other equipment, medical equipment, will be arriving within a month. Yeah, within a month. So hopefully by June, we can operate. But now we are equipping the center. Now we are finally cleaning up everything and setting up the proper center in a running condition. Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Permai Jaya siap dibina pada tahun 2021 dengan keluasan tanah sebesar 3 ekar yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak.